Di kanang nabawag kana diha. Kana bawat kana diha. Oh. Size. This is the size. This is the vein. This is all the vein. Size dong. Asan nang metrosan nyo, oy? Tagay ko metrosan, be. Metrosan? Oh. Naka metrosan son? This is all the vein. Kani vein ni, no? Kana ra diha. Kani. Apil ni, wala. Apil ni, no? Sa kabara. Spider na sila, spider. Bebe. Di naman eh. Oh, spider. Pero kana yung kinigit siya ang dako ba? This is the main vein. Do ka na model. Oh, sobrang pit, one pit. Mga kuan. Tupo. Hapit isa kabara. Hapit isa kabara. Be. 1, 2, 3 inches gyapon. 3 inches the main vein, but we have the vein here which is spider. Spider. So more sets, we're going to hit the maybe more sets. We have the half-meter vein, no? Flooring. Uy, flooring 1 meter. Still 1 meter. Uy, dong after guro sa kalag-kalag magsingking na ta. Isa ba rin mo? Pero sige yun na gyapon. Dito mo singking. 1 meter man eh. Dito mo singking so para din sa ido. Then, No. ako nasa dako nga bina dito ta nga singking. Ikatulo dito mo singking. Pero wala sa stop. Wala stop kwan bina. Dara. Ara man ni 45 man ni. Ana man ni bina. Going 45 from here. From here. This is the stop vein. Going down, that is runs 45 degrees. So, equivalent to. Pilang maano nyo, dong video siya mga kabante. Pilang ma-stock nyo sa within 8 hours, 8 hours ka mo, no? Pila to yoga po? 20 bags. 20 bags. Including mac-out. No? Mag-backing na kamo, no? Pila siya sa Macau to? Including sa pagpagawa sa macking. Dahil lang timber. Dahil lang timber na kay... Sige na, trabaho pa.